Динь-динь-динь. Итак. Выбор качества опять есть. Это радует. Прямо радует. Так, чат. Чат в отдельном окне. Оп, прогрузился. Продолжить. Оба-на. Ну что ж. Погнали делать квесты. Ой. Ах, да. Забыл. Че это сейчас по квесту взято? Ну, типа на Цею, да? Поговорить с Даррен, вождем, бла-бла-бла. Ну что ж, побежали потихонечку. Ой. Так-то здесь мне вроде делать нечего особо, да? Ну, типа того. Есть, конечно, вопросики вот эти вот. Дэн-дэн-дэн. Надо бы мне погромче сделать чуток игру. Точнее, звук, а то ничего не слышно. Итак, квесты. Поговорить с чуваками. Чё? Ой, блин, они могли поближе мне? А. То есть вот так вот. Это то самое место, где я вчера вытягивал этих ученых-копченых. Точно. Ну ладно, побежали. Так, я вот не пойму, у меня чат завис или как? Так, где здесь вход-выход? Не здесь. А, мне вас убивать надо, да? Ну, давайте. Просто размотал за 5 секунд всех. А я хорош. А я хорош. Ну просто по стелсу мне опять туда в кругаля лезть лень. Поэтому пойдем отсюда вот. А, вот что это за дверь. Вон. What are you doing? Who let you pass? Your men. We are here to parley with your chief. Parley? With Renaigse? You truly believe that... Leave this to me. I want to know what they have to say. I know you, Renaigse. It is you who freed the loyal prisoners. And to do that, you spilled the blood of my own brothers and sisters. We seek a cure for my people. That is why I liberated the sages, and it is the reason I am here. I am fully committed to finding this cure, even if violence must be employed. Well, don't hold back for my sake.
Серьезно? Ну ок. Enough! You are defeated, but I'm not here to take your lives. Where is the Mistress of Wisdom? I will keep the secret for myself. Neither the Bridge Alliance nor anyone else will learn it from me. I hope you speak with truth. You will find that Yerna Да плевать. Kadaktas in the village of Vigshardir, to the northeast of this camp. Now leave us. And do not betray your word. Да. Ну, подрался немножко. Ок. Так, где здесь выход ближайший? А выход ближайший вон там, да? Ну, побежали. Не исключено, конечно, что там был проход, но раз уж я все равно бегу. Здесь, то черт с ним. Я вижу интересную штуку. Это что это такое? Записка очередная? Профессор, я шел к вам с припасами для экспедиции, которые вы поручили мне собрать. И тут появилось одно из созданий, о которых вы рассказывали. Огромная тварь, похожая на оленя, которая ходит на двух ногах, а ростом выше деревьев. К сожалению, она меня заметила и бросилась ко мне. Я пытался защищаться, но ее панцирь прочнее любого нашего доспеха, и мой меч отскакивал от него, как от камня. Мне удалось убежать, но с такими ранами я до вас не доберусь. Надеюсь, кто-нибудь найдет меня и передаст вам это письмо. Передайте моей жене, что я ее люблю, и все. Немножко барахла халявного. Итак. Лес древних. Поехали. Так, лока большая? Ну да. Уж не маленькая. Мне не нравится эта музыка. И эти звуки. Страшные. Ну, как бы по вопросикам еще пробежимся параллельно. Лагерь. Крутяк. Хорошо. Оп, они из воздуха появились, и я вижу здесь парочку квестов. Good day. I'm looking... What are you doing here? You are in a hidden village, a sacred village. The Renaigse have no place here. I seek an audience with the Mistress of Wisdom, the Tierna Kadaktas. Do you know where I can find her? The Tiarna is in her home. She goes, she comes as her heart desires. Only her Voglendaig must know. And if I knew where she was, it's not me who is going to tell her, Renaigse. Go away, leave me alone now. I have much to do. The great hunt is coming. You spoke about a great hunt. What is it? A sacred ceremony, of course. How in your countries do you honor your lands and assure their abundance? Well, it's a bit... You Renaigse are very strange. It is no wonder that you come to our lands. If you do not honor the land with the great hunt, you must lack game to hunt. Each year, one of our own, our best hunter, dresses up as the Andrig.
He becomes the White Andrik during an entire night and the others hunt him. If he escapes them, the game will be abundant. And the gathering fruitful during the entire year. It is a very important celebration. Please now, I wish her no harm. I just Но она need не to скажет speak with ничего, her. разумеется. You speak well and say pretty things, but it is by your doings that you will be judged. Then, in that case, tell me what I can do. There is much to be done in this season. And Pedir, the great gatherer, has not returned from the woods. Very well. Would you like me to go and get him? That would be good. Ладно. Найти чувака. Я вижу еще вот здесь вот квест. Bortir to Madre Nykse. Good day. I seek the Mistress of Wisdom, the Tierna Почему у него червяки на голове? I have no idea what you want with her, but no one in the village will tell Renykse where to find her. I do not seek to harm her, only to speak with her. I don't know where she is. Her Voglendijk might know, but I think he will tell you nothing. You are in one of the most sacred villages of our lands. The Renykse are not welcome here, and we are busy making ready for the great hunt. Maybe I could help you with something. Help us? Why not, after all? It would speak well of your intentions. During the great hunt, we place bells on the path to keep the animals away. During the last hunt, there was a great storm, and the bells were badly damaged. Would you like me to repair them? That would be good. If not, we need to make new ones, and I am afraid we will not have the time. Ок. Модно, говоришь, Мия? Ну, чё-то как-то... Не. Блин, на карте не отмечается. Да ну, в пень. Обратно бежать. Ладно. Побежали обратно. Музыка здесь стрёмная такая, напрягающая очень. Мне это не нравится. Судя по всему, там ремесло будет нужно. А у меня ремесло, по-моему, вкачано только на единичку. И то за счет шмотки. Если я не ошибаюсь. Как мне влезть наверх, блин? Йоу! Игра! Да японский ты бог. Невидимые стены, блин. Нет, изволь бежать кругами, нельзя спрыгнуть. Ну конечно, здесь я не поднимусь. Кто бы сомневался. Ай, блин. Все-таки локации здесь очень коридорные. Левелап хочу. Let's take a look at these chimes. Its base is damaged. The wooden tubes can no longer hit вот он, each блин. other. We will need to craft a new base. You should ask Kurt for help. He is quite capable when it comes to manual tasks. И шмотки у меня нету, да, которые увеличивала бы ремесло мне? Не. Гадость какая. Блин. Отстойно. Халявное очко. Хочу. Хочу забрать себе халявное очко.
Так, ну вон этот черт сидит. Здорово, чудило. Hello. Are you Padilla? People in the village are worried about you. Esqueto, Arenaixi, that I know no more if I am what you say. In truth, I fear being dust, waiting to settle on the earth. What has happened to you? Why such despair? My eyes have clouded. I see no more, nothing at all. I was once the great gatherer. But by the devil, why have they sent a blind man to gather herbs? No one knows. I said nothing to them. I know my village so well that I do not need to see to wander through it. But I can no longer gather the herbs of the sacred dye. I know they are here in these woods, but I cannot find them. This is absurd. Here you are, lost in the woods, unable to find the herbs that you must gather. You don't think that you should speak to someone? If I tell them I have lost my eyes, they will sit me down on a stone near the hearth. And then I would only serve to tell stories to children. I, the great gatherer, the only person to know these secret places where the sacred plants blossom. Ой. Very well. Can you tell me which plants you need? If you are certain that they are somewhere in this patch of woods, it won't be difficult. But how am I to guide you? The names we give to these plants are not the same as the names you give them. Describe them to me. I think I'll find them. One is a blue flower, the other a green mushroom, and the last ingredient is a blackberry. Very well. Don't go anywhere. I'll take care of it. Ну ок. Хорошо, что у меня уже все в инвентаре есть, походу. I'm back, Padilla. Yes, I found the herbs that you were looking for. Here. thank you. You're good for a Renaixi. I did not know your kind bore souls such as you. I may return to the village now. А дорогу-то ты I will найдешь? tell them that you're on your way there. Thank you again. But I ask you, do not tell them what you have learned about me. I do not wish that they treat me like a broken cripple. Goodbye, Padilla. Ну ок. Теперь колокольчики надо чинить, эти долбаные. Так. Походу надо брать с собой этого Курта. Потому что у него ремесло есть. Сам я не справлюсь. Seeing where it's been hung, it isn't surprising that these chimes are making no sound. They're far too low and can't catch the wind. Первый уровень ремесла нужен. Везде. Ё-моё. Ну что остается? Возвращаемся, берем этого Курта и таскаем с собой. Так, а туда я могу как-нибудь попасть вот отсюда, а? Или же вообще в какие-то кругаля мне надо вот так бежать? Ну да, да. Гордость аборигена! Ничего ты не понимаешь. На самом деле я тоже не особо понимаю. Да. О, драка. Ну давайте убьем левелапчик, может получим сейчас. Ну или не сейчас. Вряд ли за них мне дадут достаточное количество экспы.
Вот это вот не обязательно было делать. Крутяк. Блин, как же он этим двуручником классно под яростью машет. Бам, бам. Недоделанный. Ой. Бухну-ка я на всякий случай. Но до левелапа не хватило. Не хватило. Так, халявное очко. Дайте, дайте, дайте. Ой, да иди ты в пень. Тут еще и нужно прокачанное это. Третий. А, это еще не очко. Ладно. Там костер, судя по всему. Все правильно бегу. Миникарты не хватает все-таки иногда. Просто постоянно открывать большую карту не очень удобно. Чё это такое? Я немножко испугался. Чуть-чуть. Тяжелые двуручники. Действие навыка ударная волна. Но это нам не надо. Это надо отсюда типа идти. Да. Вот это еще надо бы взять. Вот эту штуку. Не, ну это было страшно. Я испугался. Не надо так делать, игра. Вы еще меня спрашиваете, почему я не играю в хорроры. Вот поэтому. Да. Невозможно. Понятно. Отсюда, видимо, где-то надо идти. Постревела нету, к сожалению, тоже. Придется пешком бежать. Ладно. Пошли этого кухта брать с собой. Брать с собой. Вот так. Потому что он дает бонус к ремеслу. Так, мне ж сюда. Да, мне сюда, вот. Да. Мне не сюда. Мне вот сюда. Левелап хочу. А лучше 2. Или 5. Сколько? Первый. Ну, с первым уровнем я могу пройти. Кстати, а зачем я сюда иду?
А, слушайте, тут какие-то штуки интересные тоже. Давайте сохранимся и проверим, что тут. Может, левелап? А, летающие сволочи эти. Ай, да плевать. Я сейчас умру, потому что не успею захилиться, да? Успел. Каким-то чудом все же успел. Пошел нахер отсюда. А, классно. Они вышли. Я вышел из зоны агро их. Ну ладно, чё. По стелсу пройдем тогда. Левелап? Размечтался. Что-то тут темно и страшно. Прям реально темно и страшно. О, лагерь. Эй, это я удачно зашел. Собрать спутников. Так, Курт. Ты мне нужен. Тебя придется временно выкинуть и взять тебя. Вот так. О! Вот теперь пошли чинить колокольчики. Так-то я бы, конечно, Петю выкинул, но Петя у меня сейчас завязан, потому что сюжетный квест я его взял. Блин, мне реально 100 опыта до уровня не хватает. А может и меньше. Жаль, зелья ускорения нет. 200% скорости перемещения. Вот это было бы хорошо. These chimes are once again in working order. Ей. Типа починил. Так, грибы. Не собираются? Серьезно? Ну ладно. Now with the chimes in the proper place, they should sound like they're supposed to sound. The base of this bell is damaged. That's why it no longer makes a sound. I need to build a new one. These chimes are once again in working order. Клево. Драка? О, драка. Дрень. Тут охренело. Иди ты в пень.
Наконец-то уровень. Аллилуйя. Даже дали очко талантов. Так, ну здесь двушку надо на перекаты, чтобы, наверное, взять. А из талантов... Увеличивает количество собираемых ресурсов и трофеев. Блин, хорошая вещь так-то сама по себе. Но и энергичность тоже нужна. Количество боеприпасов позволяет медленно восстанавливать здоровье и магическую энергию вне боя. Улучшать боевые навыки спутников. Ха. Ну, давайте харизму возьму все же. These chimes here are simply tangled. I need to untangle them without breaking them. Ну так распутывай. There. Everything is in order. It will chime whenever wind blows upon the branches. Ну вот, я все починил, я молодец. Я молодец. Стример хороший. Стример все починил. Хи-хи-хи. Так, нет, стоп, нет, не сюда. Не сюда. Вот сюда. Да. Давайте поменяем обратно Курта на тетю на эту. Ну так, по фану. Сейчас мне туда. Там, мне сюда. Нашел мужика You твоего. are here again. I found Padir. He should be along shortly. Whatever made him take so long? He's not a man to be bothered by the beasts. Не. That poor Padir fell asleep under a tree. Age, I suppose. It seems like it would be the right time for him to take on an apprentice. Someone to help him on his walks. I thank you, Renaikse. Your acts are as beautiful as your words. You are welcome here, and I hope you find the Tierna Hach Kadachtas. Какие странные, блин, слова. Починил. Well now, Renaikse. Were you able to repair our bells for the hunt? Yes, they are all working now. You are very surprising. But I should have known that as an Onolmanawi, you would be different than the others. I now believe your words to be true when you say you desire no harm to our Tierna. You need to find her Voglendai. I will tell him that your intentions are heartfelt. Ну, вот так вот все легко. Так, и чё мне с кем поговорить? А, с этими чуваками. Ну. Ну-ка, кстати говоря, ты что-нибудь расскажешь интересное? My name is Desarde. Would you be the Voglendike of the Mistress of Wisdom? Bir tirtumad, Renaxe. Yes, I am among us. I have heard much talk about you from the people in the village. They like you. It is rare.
we see few Renaxi here. And those who do come are quickly chased away. Do you know where I might find the Mistress of Wisdom? The Tirna Hach Kadaktas. I regret she is not here. Do you know where she might be У found? них у всех тушь потекла. You have earned the trust of the people here by helping Padir and preparing the trail of the hunt. I suppose that I could tell you where to find her, but What's the matter? You seem troubled. I am. I lost my sacred seal, and I fear the just anger of my wise mistress. Perhaps I could help you, if you tell me a little more. It is a sacred stone that my mistress asked me to study and meditate with. I had it with me when I was going to the river, but I was suddenly attacked. Of course, the animals left me alone in the end, but I dropped the seal in my flight. I would gladly go and look for it, but I am alone in the village. Оправдание, waiting for the оправдание. Tirna Hakadaktas. And what with the preparations and the great hunt, I cannot leave at this time. I see. I'm going to look near the river and see if I can find it. Thank you, Renaxe. The Tirna Hakadaktas went into the sacred bosque. She goes often there to meditate. And where could I find this bosque? To the west of the village, into the heart of the woods. There is a passage between the rocks that gives access. Be wary. This is an untamed Халявный place экспа. where the animals are wild and numerous. Найс. I must leave. Так, куда там что найти? Нет, это найти ее. Найти печать. А, так это я там бегал. Ладно, ладно, давайте туда еще раз сходим. Блин, темно. Пипец. Вообще ни хрена не видать. Звери. Ваншот. Фига он всекает. Окей. Это что, из-за того, что я прокачал харизму, что ли? Почему лут не подбирается? Фига он, блин, прям бабахает магией своей. Ну, шью. Ongos, What do you want, Renaxe? Забирай свое барахло. I found your seal. It was indeed near the river. My heart thanks you. You are a Renaxe like no other. The Tirna Hakadaktas would have been angry if I had lost it. I must leave. Всего лишь репутация. А экспа где? Ну да жопу-то не дали, сволочи. Что это такое? Это дискриминация. Где моя экспа? Дискриминация по квестовому признаку. Регион поисков. Блин, мне реально лазить надо, искать ее здесь. Ну, в принципе, логично, конечно. Но все равно. Он что-то там про скалы говорил. Вот
2 скалы, я прошел между ними. О, змеюки. Здрасте. You are not welcome here tonight. I regret troubling your rest. My name is Disarday. I'm a legate of the Congregation of Merchants. Mev, daughter of Morrigan, daughter of Cardwin. What is a legate? And what could he want from Чего у me? тебя с лицом? И I'm an почему у тебя emissary. водоросли на голове? A representative of my nation. I've come to speak to you about a cure. Of what cure do you speak? You do not show signs of sickness. I'm not. But on our continent, many people are dying from a terrible plague. We have named the sickness the Malachor. And none of our doctors have been able to heal anyone taken ill. We have heard talk from some of your people of a cure that is so powerful that it can heal almost anything. You would be. You must share with us the formula. Too many lives are at stake. You come here to my home, and you command me to help you. Arrogance. Renoixe. Please forgive us, I beg your pardon. We have seen so many people die of this affliction. This miraculous cure that we've heard talk of, could you share the formula with us? You are either completely crazed or foul liars. None Sure. of this makes sense. But I... Enough. I have lost enough time with your lies and your foolish thoughts. I do not know what you truly want from me, but I will not be used like some puppet. Чего? Почему? Я не понял. Чё? Чё произошло? То есть, можешь мне объяснить, что случилось? Я реально не понял, потому что. Будете бегать от меня. Я не понял. Ну ладно. Может, потому что эта дура все мне запорола, вот эта чернявая. Влезла в диалог. О, лагерь. Клево. Черепки. Ух, много вас тут, конечно. Ноябрь, здорово. Свинота. Слушай, они реально начали что-то делать полезное в бою после того, как я прокачал харизму. Петя реально всекает по лицу. Охренеть. Вау! Вы видали? Спутники теперь не бесполезны? О, 2000 XP дали. Крутяк. These roots are so interwoven and taut that it's impossible to get through them. Это вообще не Dark Souls, абсолютно. Найти способ попасть внутрь? И что же я должен здесь делать, тогда возникает вопрос. Что-нибудь сломать, уничтожить? Нет. Не можно. То есть просто найти способ попасть в священное место, да?
И все. А как это сделать, непонятно. Ладно, может быть, вернуться позже можно будет, после того, как я сдам основной квест. Второй. Нежнее ласковей. Да как бы... Тут вроде как нету никаких дополнительных дырок, чтобы в них нежнее ласковей попробовать залезть. Проникнуть. Проникнуть. На. Не, нету. Нету. Ладно. Пока мест я не врубаюсь, как мне сюда попасть. Ветрайс, рассказать кости. Обыскать резиденцию предстоятельницы. Вот, кстати говоря. А что за SL? Что это за квест у меня сейчас ТП? А. Понятно. Ну, ладно, пойдем сначала вот это вот сделаем. Двое суток пешочком, топ-топ. Подожди, 2 квеста. А, еще у тебя, точно. Точно. FPS, куда ж ты? Так, Петька в отряде, все нормально. Значит, так. Мне нужно рассказать вот этой дуре об интересной штуке. Пойдем. Блин, доспехи бы, конечно, найти еще подходящие. Так, это не то. Не хочется спалиться. А, здесь я не могу войти, да, сейчас? Кругом сплошные, черт побери, стены. Итак. Нет, не этот квест. Вот, Петя. На верхний этаж. Ну, пойдем на верхний этаж. Прогуляемся. Еще выше? А тут лестница есть? Потому что здесь лестниц я не наблюдаю. Дайте-ка я ручной сейв сделаю. На всякий случай. Не дают. Your Excellency, the Enlightened must have sent you. I would like to ask a favor of you. I'm listening. As you may be aware, we suspected this island might be the one St. Lucius wrote about. Did you? We did, but let me explain. This island was where Saint Matthias lived at the end of his life, and where he founded a perfect community. Some time ago, we created a village which we called Eden, following his example. We chose this place as it seemed to be the closest to the one described in the Holy Scriptures. It is a home to a community of converted islanders, accompanied and guided in their budding faith by our theologians. As you can imagine, it is of the utmost importance to us. All the more so because we discovered some tablets there, which were engraved by our founder. An extraordinary discovery that confirms your suspicions. I see you understand. Alas, these tablets were stolen, probably by the islanders who still reject our influence.
I know that you are generally well accepted by the natives. That is why I was hoping that you could help us to retrieve what belongs to us. I suppose I could go to Eden and try and retrieve them. Marvelous. The leader of the community, Father Justinius, will be able to answer your questions. May the Enlightened assist you in this holy quest, Your Excellency. Чё, Фай, устала? Что зеваешь? М? Так, где здесь выход на следующий этаж? Опа. Ключ от потайной комнаты во дворце. А, вот выход. Смотри, Гендальф. Я не обратил внимания, а это Гендальф. Хорошо, вопрос тогда, почему ты зеваешь, если устал только морально? May the Enlightened always keep you in his divine blessing. Господи, ну и срач у тебя здесь, дамочка. Так, ваше святейшество, мы навели порядок в подземелье, как вы приказали. Гости вашего святейшества много изволили попортить. Пришлось заменить все ковры, их было не отстирать. Надеюсь, новые вам понравятся. Ключ от комнаты, как обычно, у вас в письменном столе. Подземелье? Скучно? Ну, что я тебе могу сказать? Хреново быть тобой. Ох, сейчас как она на меня обидится, блин. Да. А мы отправляемся в подземелье. Они же где-то здесь, правильно? Сколько лута, ты поглянь. Ага. This area of the palace is forbidden to visitors by order of the Mother Cardinal. We did not know. Please excuse us. The basements are for servants only. Very well. We'll go back up. Переодеть спутников в одежду прислуги. Удобный жилет. Где же я ее тебе возьму, зараза? А по стелсу можно здесь пролезть? Лопата. Меня не увидели? Лол. This is a very unique place. The smell of stupor and vice reign as its masters. You're not wrong. We should search this place. А настоятельница знает толк в развлечениях, а? For goodness sake. This room reeks of alcohol. And not just any old alcohol, if my nose does not deceive me. Cornelia always had great taste when it came to drinking. Это что такое? Сережки? It seems that someone forgot their earring. Oh, here is an object of more than questionable taste. A woman from a good family would never wear it. It's junk. The kind of thing a courtesan would wear. I didn't know you were an expert on the subject, Father. The subject of jewelry? No, of courtesans. We are here at the heart of human depravity. Outrageous luxury, excessively priced alcohol, obvious debauchery. Surely this is enough to incriminate the Mother Cardinal. No, my child. These things are common in certain circles, even in Tuleme, unfortunately. Cornelia may well have organized these things for others. These parties might be of use in gaining some political favor. We must find out who is involved and learn more. The earring that we found may help us with that. We could ask at the brothel if it belongs to a prostitute. We should continue searching. Perhaps we missed something. Сходим в бордель?
Слушайте, а постельные сцены в этой игре есть? Locked. Записка. Учетная книга. В книге много записей о кредитах, взятых у ростовщика. Каждой записи о расходах соответствует приход на такую же сумму. Речь идет об огромных суммах, но источник прибыли не указан. Кроме того, содержится много записей в периодических выплатах с пометкой «Леденец». Кажется, она любит сосать. Как я отжег. This document is highly important. By reading it carefully, you could learn a lot. The Mother Cardinal apparently borrows large amounts of money from a moneylender. Actually, enormous sums. What's more, she does so quite regularly. How does she manage to give it all back? And the name Candy Cane crops up several times. Quite suspicious, don't you think? This sweet person must be doing her huge favors to get these sums. I think we have everything we need. There is probably a connection between these pleasure parties and the account books. Let's ask a few questions. The moneylender is well established. He can be found near the main square. As for this Candy Cane, the name doesn't ring any bells to me, but the moneylender must know more about him. We can also go and gather information at the Coin Tavern. Perhaps the manager knows him. Ты, Фай, никогда не слышала про режим чата Emote Only? Если ты его включишь, то буквенные сообщения не будут в чат отправляться, исключительно смайлики. Ну, теперь знаешь. Теперь вот знаешь. На-на-на-на-на-на-на, мастер стелса, я такой. Он давно есть. Он очень давно существует. Явно не за последние 3 месяца его добавили. Просто никогда ты не обращал внимания, вот и все. Так, ну пошли допрашивать проституток, трактирщиков и ростовщиков. Так, сейчас это мне в какую сторону? Ну, можно и здесь пройти. Не было? Ну, хз. Я давно уже на других каналах, правда, на других стримах эту штуку видел. Так, и... Оп, лут. Мы ее включали, использовали. Оп, лут. Антидоты, все дела. Здравствуйте. Итак. Товарищ трактирщик. А ну-ка, расскажи мне, что интересное. Can I get you anything? I'm here for something else. Can I ask you a couple of questions? If you wish. What would you like to know? What can you tell me about a certain Candy Cane? Candy Cane? Everyone speaks about him, or has heard of him, but no one really knows him. And what do they say about him? Here, nothing. You need to go downstairs for that sort of thing. To the games room and the brothel? Yes, that's more the kind of place where they'd talk about him. You sometimes deliver goods to your big clients, isn't that right? Of course. The rich don't like to get drunk among mere mortals. And have you ever supplied anyone from the palace? Yes, that has happened. It suits them. And who places these orders? Well, a steward, of course. Don't you know how things work? A woman? Dressed in a long green cloak? No, the steward is more discreet. On the other hand, the person in the big green coat, the steward speaks to her sometimes. They know each other or work together. Do you think that the Mother Cardinal may have ever been here? Are you drunk or something? I have to go. I will leave you to your work. Ну-ка, ради интереса. А где у меня эта хрень находится? Сейчас я хочу посмотреть. Ну да, да, есть.
Включаешь emote only, и только смайлики будут работать. Так, а мы пойдем в бордель пока мест. А? А ты кто? Good day. Welcome. You Ah. here to wager, to fight? Леденцы. I imagine that the name Candy Cane rings a bell. Obviously. Even though I would prefer it wasn't the case. He's a sort of organizer. He captures most of the beasts who fight in the arena. How is that a problem? Apparently, he's fixed a few fights. These kind of rumors aren't good for my business. If that's the case, why don't you stop him? He has friends, protectors. Without solid evidence, no one will lift a finger. And the only ones who wanted to speak of his cartel have disappeared. Do you know where I can find him? He often hangs out around the port at night, but I strongly advise you to stay away from the guy. I know how to look after myself. Thanks for the information. Has the Mother Cardinal ever come here to place bets? The Mother Cardinal? And why not Saint Matthias himself while you're at it? Здесь тоже What is арена. this arena? It's a place of great pomp and entertainment, where all manner of fights take place. Men, women, savage beasts, island monsters. People are coming from everywhere on the island to participate. А давайте-ка подеремся. Or to bet. А, я не могу? I must be going. Next time, then. Погоди, или могу? Я могу? А-а-а. Так, а мне теперь интересно, эта арена, она та же самая, что была в первом городе, или же это совсем другая арена, которую я тоже могу подраться? Блин, это то же самое. Ну так неинтересно. Одна арена на весь остров. Будет сейчас очень смешно, если я телепортируюсь в большой город. Не, Сан-Матеус, все нормально. Как-то странно. В двух разных городах одна и та же арена. Да как это? Он типа где-то там под землей на середине пути. Так вроде, блин, и идти-то не близко. Ну ладно. Так, погоди, мне же еще проституток надо допросить, разве нет? Да. А где? С трактирщиком я побазарил же. С букмекером, с проститутками еще надо поговорить. Feast for the eyes, ladies, and... So, have you found what you were looking for? Let's just say that I'm gathering information. My treasures are worth their price. I promise you that you will get your money's worth. For you, I'm sure we can make a special arrangement. Интуиция нужна. Ну ладно. Here you are. Thank you, my lord. I'll let you take your pick. Thank you. Look, a new face. Oh, but wouldn't that be... Hello, father. Чего у тебя с глазами? Oh, hello. We would like to know if you know who this earring belongs to. Is it maybe yours? Absolutely not. I am careful not to leave my belongings with clients. Да, лица and I страшные. have no desire to answer your questions. That doesn't fall within my services. Very well. Goodbye. Лицевая анимация, модельки здесь стрёмные, согласен. There are too many of you for me alone, my little lambs. Sorry, madam, but we're here to ask other favors of you. This question might seem a little surprising, but do you know who this earring might belong to? Why? It's mine. I lost it when... How did you get hold of it? Are you sure you want to broach that subject here? You're right. Come with me. Well, what do you want? Why are you giving me back my earring? You know where we found it, don't you? Obviously. I realized as soon as I got back that I'd lost it. I imagine your pimp does not know that you take part in these parties.
He doesn't dabble in this at all? No, do not say anything to him, I beg you. He's on my case enough as it is. Then I suggest you answer my questions. What would you like to know? Could you tell us who you saw at the parties? Rich people, or better. They seemed very rich and important to me, but I don't know them. Do you know who organizes these parties? Not really, no. A steward pays me when I go, but I don't see anyone else, apart from the clients. You can't even give me a single name. No. The only person who sometimes speaks to this steward is a woman who is always wearing a green coat. She never takes part in the festivities, but the steward rushes over whenever she arrives. Do you think that an important person from Thélème could have partaken in these soirees? You're thinking of Mother Cardinal, aren't you? You lot really think we are a bunch of degenerates. You're hardly a shining example of virtue, my child. Just answer our questions. Sorry, Father, I don't know the Mother Cardinal, but I strongly doubt she dabbles in that. You don't think you could recognize her, and you don't think you've crossed paths. What a testimony. Харизма. Admit it, you must know more than you're letting on. It's virtually impossible not to recognize someone while being so close to these influential people, wouldn't you agree? Well, I was able to recognize someone, once. Even with a mask on, I'm good at recognizing my clients. Please continue. I'm all ears. I don't want to implicate anyone, but he is of no real importance, and you've probably never even heard of him. It's the local moneylender. I know very well who you're referring to, my dear. But I didn't mention anything to you, huh? This stays between us. I don't even remember the subject of this conversation anymore. This woman in the green coat, could you tell me about her? She always hides her face and never joins Чё у неё с правой рукой? Then she disappears into a little office and locks the door. I see. She is quite important then. Do you know someone who goes by the name of Candy Cane? Everyone does. He is a powerful person, so his name makes the rounds. Have you ever spotted him at these pleasure parties? In all honesty, I wouldn't even be able to recognize him. I've heard his name before, but that's all. Thank you for your help. Be sure not to mention this to anyone. I'd lose my clients if they suspected me of speaking about them, you know. Отлично. С тетеньками поговорили. Так, куда я попал? Ага. В казармы. В казармы? Что я делаю в казармах? С трактирщиком я ж побазарил. Букмекером тоже. Так, чё, блин? Стоять, Зорька. Стопэ. Не ту кнопку нажал. Так, сейчас. Ростовщик. Вот кто мне нужен. Товарищ ростовщик. Не, ну модельки у женских персонажей здесь действительно стрёмные. Да и в целом у всех. Даже не это. Не особо хочется постельные сцены с ними смотреть, если они тут есть. Ну, ладно, кого я обманываю? Я бы даже на пиксельную постельную сцену посмотрел. Да. Здорово, мужик. Can I help you? Yes, actually. I have a small favor to ask. You don't look like you need money from me. I'll get straight to the point. I have bad news for you. I know about the decadent parties at the palace. I know that you take part in them. What? What are you talking about? Stop acting all innocent. I have all the evidence I need to incriminate you. Although your reputation isn't spotless, there are others who have a lot more at stake than you. What if I were to spread it around town that you boast about being there? You know what happens when tongues wag too much. That's enough. All right, I get the Шантаж? message. What do you want? Никогда такого не было, и вот It опять. would appear that you know the Mother Cardinal very well. I know that she borrowed money from you. I even know how much. What I want to know is why.
I have no idea. Do you really think that my clients tell me everything about their lives? Does she still owe you money? No, she always pays me back on time, and with interest. Do you think she's plundering the city funds? Ha! If that were the case, the funds would have been depleted long ago. Nah, the money's coming from elsewhere. Tell me about Candy Cane. We're not close, if that's what you want to know. I just know his name, like everyone else. I mean, there are some rumours. They say he does his business in the basement of the Coin Tavern. What kind of business? Oh, nothing to do with my line of business. He deals in arena fights, which would be on me. I would advise you to keep all of this to yourself. I don't want any trouble. I will be as silent as a stone. Ну что ж, все, что осталось, по идее, это тупо найти этого леденца. Только по какой-то причине поговорить с букмекером у меня еще висит невыполненный. Странно. Я же вроде поболтал с ним. Ну ладно, пойдем еще раз бегаем. Я опять не туда прибежал. Да ё-моё. Город! Блин. Торгаш? А что у тебя есть? 4 духовной силы надо. Не втащит. Не втащит. Да. Но она не прокачиваемая. А, нет, прокачиваемая. Третья сила воли аж нужна. Исцеление 40. О, хорошо, блин. Бонус к харизме. А тот, что нам не дает бонус к харизме, интересно. Ну ладно, здесь броня, лучше я его нацеплю. Да и выглядит он стильнее, в конце концов. Есть красный цвет и солнышко. Доспех бы еще, блин, найти нормальный, который выглядит прилично, а не это безобразие. Да, бляха, муха. Странно, с трактирщиком я поговорил, но при этом иконка все равно и есть. I'm looking for a woman who comes here. She always wears a long green coat. Yes, I have seen this coat before, but I have no idea who is beneath it, if that's what you're asking. All I know is that I've seen her speaking to a regular, a steward of the palace who comes to place big orders. Always prime choice. I have to go. I will leave you to your work. А, вот теперь засчитали. Ладно. Тогда пошли с букмекером болтать. Про эту тетю тоже, да? Good day. Welcome. You here to wager? I'm looking for someone. A woman wearing a big green coat. Yeah, I know who you mean. She's a good client. She comes in especially for the big fights, and she has prime information. Do you know where I can find her? No, I don't even know her name. She wouldn't happen to be coming back to collect some winnings, would she? No, and I can't really tell you when she'll show up next. Ну-ка. On what would we be betting? On the fights in the arena. Quite a few. Да, come да, here да. and bet full. And do they win? A few do. Others have less. I must be going. Next time. So, how do you see things, my child? I think that the usurer is lending money to the cardinal, and very significant sums at that. With this money,
She bets on the arena fights while hiding in a big green coat. And she also gives large amounts to a certain candy cane, known for И поэтому fixing выигрывает их и things. возвращает Not only ростовщику. does Все our dear правильно. Cornelia love betting games, but she also wouldn't think twice about cheating to win. Maybe he's just giving her advice. How can we prove anything? We can always try asking him. Who knows? Perhaps he will give us an answer. Теперь надо найти его еще. По ночам в порту, конечно, сказали, что он гуляет. Блин, на карте как бы метка есть. Candy cane is not here. At least not yet. Remember, my child, Да, ночь. the bookmaker told us that he hangs around here at night. That's true. You're right. Let's come back later. Да блин. До моего дома бежать далеко. Ну ё-моё. Плохо то, что здесь нету кнопки ожидания. Вот прям пипец. Как в каком-нибудь свитках там, Skyrim, Oblivion, неважно. Там можно было нажать кнопочку и на месте просто простоять 10 часов. Или, не знаю, где еще была эта механика? МГС. Phantom Pain. Там вроде тоже можно было сигаретку выкурить. И время пролетело бы. Здесь этого тоже не хватает. Просто каждый раз бегать к костру, ну, блин. Такое. Давайте закат. Пока добегу, будет ночь, я надеюсь. Темнеет-то в этой игре, блин, быстро. Неожиданно. Ну, если что, еще пару кругов понарезаю по городу. Не проблема. Не, нету. Нет. Ладно, пойдем. Пока сбегаем вот сюда. Посмотрю, что там. Как туда попасть, вопрос, конечно, любопытный. Ну, оттуда разве что как-то. Здесь вряд ли есть проход, правильно? А, может и... О, лут. А, нет, просто текстурка. Ну, блин. Не? Не открывается? Не исключено, что тот вопросик — это вообще квестовая локация какая-нибудь. Да, здесь проходов нету никаких, потому что... Блин, столько барахла полезного находишь в этих ящиках. И это при том, что они, судя по всему, респавнятся. Самое главное, это патроны для меня. Блин, надо меткость прокачать будет на тройку, чтобы взять себе пистолет. Мушкет подходящий, точно. Я кругаля, что ли, вдал? Вот, блин. И то правда. Не появился. Ну хорошо, если я отсюда вот пробегусь. А, это просто склад. Это просто склад. Он, ну чё, Михалыч? Слушайте, мне вот интересно. Да, солнце двигается. Солнце все же перемещается. Но как-то
Не постепенно, а вот резко. Видите, оно сдвинулось. Эксперимент во имя науки. Все равно пока делать нечего. Да. Оно как-то... Ну, прикольно, тем не менее. Хм. Ну-ка. Реально перемещаются тени. Я никогда не обращал внимания вот на такие вот мелочи в играх. Вообще, в принципе. А вот поди что. Забавненько. Так, ну ночь. Нет еще? Да елки-палки. Сколько мне ждать? Уже темно, ничего не видно. Реально, уже ночь. Хоть ничего не видно. Давай вылезай, чудило. О, вылез. Здорово. Good evening. Are you the one they call Candy Cane? Who are you? Desade, legate of the merchant congregation. A legate, no less. I imagine in these cases, the one accompanying you is the famous Господи, какая ужасная анимация. You seem to be very well informed. Therefore, you might be able to answer my question. What do you know about a woman in a green coat? Why would I tell you? We know that you have business with this woman, and that she is actually the Mother Cardinal. How did you... You would be better off forgetting that. That's not exactly the response I'd imagined. But nevertheless, seems rather eloquent. I told you to forget about it, or you'll soon run into trouble. Legate or no legate. Come on, it was just an innocent little conversation. Goodbye, Mr. Kane. Bye. And Godspeed. We have enough information. Really? Is the fact that she bets on fights that are potentially fixed enough for you? It's already a huge scandal. Let me just think about it for a little while. I will find a way of putting this information to good use. I have faith in you, Father. Теперь мне получается просто надо подождать. У тебя квест должен быть. Desade, I'd like to discuss something with you. I'm listening. My colleagues are only interested in the physiology of the islanders and consider everything else to be superstitions. However, if we want to understand how they are transforming, we need to take a look at their culture. The potions they drink, the dyes they use are surely the source of their physical changes. Why not talk about it with Siora? It seems to me that she would be the best one to help you. Siora is very suspicious of me. She will never betray the secrets of the Doneigada. But I was told about a place of ritual called Kurganau, decorated with carvings and offerings. By studying them, I hope to better understand what is possibly the greatest mystery of this century. But they call it a dangerous place and I cannot go alone. Will you accompany me? Mm-hmm. Very well. Understanding these transformations will surely be useful. Thank you, Desade. I knew I could count on you. Let's go. Ну, пошли. Вопрос только... камера. Где это? Угу. Надо вот это квест сделать. Вообще-то. Вообще-то. Что-то я не подумал, надо было сразу его сдать, я затупил. Забегался, так сказать, блин. Теперь ночью ни хрена не видно. Ох, ё, Петя, как же ты жаришь. Вообще идиоты. Кольцо? Чё? Петя, я, кажется, нашел тебе кольцо интересное. Бурон больше. Выбор очевиден.
Может, все-таки чай? Фая. Или ты китайца? Кто не пьет чай, тот смо. Знаете, этот старый. Что, еще куча идиотов? Сколько халявный XP, охренеть. Ништяк. Тут же ж идиоты. Почему бандит носит перчатки священника? Ух, сколько лута всякого. Пара-па-па-пау. Блин, ну тут я, конечно, знатно налутал всего. Что и говорить. Я опять заблудился. Блин, я ненавижу эти города. Они все пипец какие одинаковые. А, ну если спер, тогда ладно. Вопросов не имею. Не с тобой я хочу поговорить. Sir de Sardet, emissary of the congregation. Ah, the congregation still has the uncanny gift of surprising us. I am Bishop Domitius. I represent the Ordo Luminous on the island. What can I do for you? Ничего. Я с тобой не хотел разговаривать. Мне тетя нужна. Тетя. Your Eminence, I salute you. Sir de Sardet, what can I do for you? I have come to inform you of the existence of a secret camp created by the Inquisitors of the Ordo Luminous. From what we know, they abduct natives and take them there to torture them and convert them by force. And those who refuse to renounce their faith, despite their suffering, are shot in cold blood. What? Where did you hear such things? From the natives themselves, Mother Cardinal. But surely Bishop Domitius will be able to tell us more about it. This is nothing but a web of lies that those pagan natives invented to harm us, Your Eminence. There's nothing here that could... Enough, Domitius. If the natives are complaining to the congregation about the exactions of the Inquisition, it is our duty to intervene. In that case, we should act fast, Your Eminence. Because one of these native clans is getting ready for an assault. They managed to find the camp and are gathering their troops. I implore you to dissuade them, Your Excellency. It is our duty to fix this situation. I wouldn't want the natives to think that we were letting them suffer without doing anything. Since you seem to know all the details of this matter, will you agree to lead my troops? You want me to lead the offensive on this bastion of the Inquisition? Yes. Of course, you would be leading a troop of guards, which I will immediately put at your disposal. Go to the barracks and show this mandate to the quartermaster. He will ensure that you are provided with the men you need. As for me, I pray the Enlightened will guide you in this terrible task. Domitius, if I find out you had anything to do with this, you will pay for it with your life. Your Eminence, I assure you that this is probably nothing but the actions of a handful of fanatics. If that is the case, then it would prove your incompetence rather than your guilt. Итак. Куда нам идти надобно? Сюда.
Ну, пойдем опять туда. Левелап хочу. Моя хотеть новый уровень. С кем там? А. Ой, да ладно. Срезал, блин, путь. Не, можно, конечно, спуститься вниз и оттуда подняться. Это и так работает. Да. Или не работает. У вас что, нету здесь второго выхода наверх? Серьезно? А, нет, все же есть. Greetings. Quartermaster Herbert. I'm in charge of these barracks. And you are? Desade, legate of the congregation. Nice to meet you, Your Excellency. And what can I do for you? Here. The Mother Cardinal gave me this mandate for you to supply me with some troops. Everything looks perfectly in order. May I ask you what this is about? Some members of the Ordo Luminous built a camp to convert the natives by force. Her Eminence wishes to put an end to what could lead to a war between Thélème and the natives. I see. It was high time someone put an end to the dangerous zealousness of these Inquisitors. I will order the men I have here to assemble in the courtyard. Do not worry. I will send you my best. I just need to explain the mission to them, and they'll be on their way. And... Soldiers! The Mother Cardinal is sending you to fight under the orders of His Excellency, Desade. You will have to put an end to the crimes committed by the Inquisition in a nearby fort. I expect you to obey the orders of His Excellency without question. For Thélème, for the Guard, fight with honor! Comrades, pack your bags. We're leaving at once. Fight with honor. For the coin and the enlightenment. Взаимоисключающие сведения, эти квесты, да? То есть, либо я собираю стражу, либо я взял бы у той тетеньки подкрепление. Ага. Понятно. Так, куда это мне там надобно? А, лол, так это здесь же. Ха, окей. Here comes our pay, boys! Просто вообще нифиг делать, размотал, лол. Всегда бы вот все драки так легко кончались, а? Просто... И все. Так, я туда бегу? Да, я туда бегу. Стоп. А, драконовая кровь, это хорошо. Так, мне вверх надо подняться. Ну, типа, да, вот здесь. Ладно. Куда мои удары деваются? Блин, я настолько сильнее них, что они мне просто урона даже не наносят. За то, что они мне приносят, так это халявный экспа. Пусть чуть-чуть, но тем не менее.
Хе-хе. Че? Я получил урон? Ладно, я захилюсь. Он даже умудрился мне урон нанести. Это как? Так, стоп, мне не сюда. Мне вот сюда. Дайте-ка ручное сохранение сделаю на всякий пожарный. Мало ли. Там влево была дорога. Perfect. Our objective is located beyond this cliff. The Inquisitors are not expecting us. We have the element of surprise. Let's make good use of it. Understood, Your Excellency. We'll be discreet. Let's find a vantage point to get a better overview of this fort. So this is where the Inquisition tortures people in the name of faith. What madness. There's no turning back. I hope that you're all ready. Most of their troops seem to be outside, as if they sense we are coming. The prisoners are most likely inside. In some basement, perhaps. And it seems as if there are some in the right wing as well. Most of the fighting will take place outside. The priests are at a disadvantage in confined spaces. We must strike quickly if we want to make good use of the element of surprise. What are your orders, Your Excellency? We are behind the camp where there are fewer guards. Getting inside will prove less troublesome from this side. We will conduct 2 near-simultaneous assaults. The first larger group will attack from the front to cause chaos in the enemy ranks. As for me, my companions and I will get inside the building from the back and sneak into the basement. We will set as many prisoners free as we can and use the opportunity to search the building. Once you have eliminated the troops in front of the building, focus on the right wing. At your orders. Should we keep a few men here to catch any potential runners? Indeed. An excellent suggestion. Are you ready for the assault? We're ready, Your Excellency. In that case, conduct the assault as soon as you're in position. Ну, погоди, тут вопросик. Сейчас лагерь надо открыть. Ну, чтоб было. Ну, все нашел. И... Ща я простыл всю тут всех. Потыкаю в спину заточками и прочие классные штуки поделаю. Эй. Он не умер. Немножечко халявки. А, ну эти уже стоят лицом, как бы. Но вот этого я могу еще ткнуть. Он не умер опять. О. А, еще один живой. Да, ну давайте попробуем. Хотя что-то мне подсказывает, что на самом деле ограничения по времени здесь никакого нет. Но тем не менее.
let's find the keys to these cells. Барахлишко, барахло. Что написано? Здесь содержится краткое описание пленников с их приблизительным возрастом, без имен, но с указанием методов, которые к ним применялись. Также отмечено, уверовали ли они или вернулись к свету. Последних намного больше, чем первых. Ну ок. А вот и ключик. Wait here for now. We're still fighting outside. Good day. Ну ты явно не инквизитор, конечно, чувак. Что и говорить. Да и ты тоже, кажись. Ладно, у вас тут типа столовая, я понял. Мастер стелса. Ладно, не совсем мастер. Ух. Куда упрыгал? Почти левелап. Почти левелап. Это что такое? Список инквизиторов. В тетради предназначены, скорее всего, для стражи, перечислены имена всех инквизиторов, имеющих право на посещение секретного лагеря. Среди прочих указано имя отца Клавдиуса. Остальные имена вам неизвестны, но предстоятельница Корнелия наверняка ими заинтересуется. Но это я удачно зашел, конечно, да. Так, и мне надо еще выше подняться. Ничего. Ой, еще один. Ты какой? I think that was the last of the Inquisitors. The fort is safe now. Так, все расходы Ордена Света, в том числе расходы на организацию и содержание секретного лагеря. Let's lend a hand to our allies outside, as there are still some prisoners there. Снаружи, да, говоришь? Но у меня есть левелап, что не может не радовать. Перекаты, да? Приняв уклонение 2 раза. Давай. Характеристики, точно. В характеристике нужна 3-я меткость. Для того, чтобы я смог нацепить себе новую пушку. Аркебуза. Ее еще прокачать, чтобы вообще бабахать только в путь. Кстати, что там мне за медальоны, а? Понятно. Тут сила воли 2 нужна. Что-то я, походу, немножко перекачан для этого квеста, для этой локации. Ибо размотал вообще всех, как нифиг делать. О. Фиолетовые шмотки. Но опять же не могу, потому что выносливости не хватает. С доспехом, скорее всего, будет то же самое, да? Да. Хотя выглядит прикольно. Да. Камера, блин. Нормально он на вес ушел. На тебе пинок. These prisoners have been dead for days. There's no one left to set free. Let's get out of here. Не, ну уйти-то мы успеем. Только сначала дайте ко мне это. Полутать все.
Вот, вот. Барахлишко барахло. А лута-то сколько здесь? Ух. Хорошо. Надыбал шматья кучу. Крутяк. How did the battle go for you? Your plan was successful, Your Excellency. We won a resounding victory. Congratulations. And we were able to set the prisoners free. They were completely exhausted, but alive. I would like for you to escort them to the closest village. At your command, Your Excellency. Once this is done, you can return to your garrison. And do not worry, the Mother Cardinal will be informed of your valor in combat. В смысле звуки полида? Вот, вот. Это вот ты про это сейчас? Я так не говорю никогда. Не выдумывай. И я бегу не в ту сторону. Ну только что это потому, что я тебя Я забыл умное слово. Спародировал. Не надо никаких клипов. Блин, я же от костра мог тупо телепортироваться. Нахрена я пешком бегу? Ближе был. Ай, ой, все. Драка? Халявная экспа. Классно. А еще я вижу сундучок здесь. Зараза. Ладно. Переживем. Что-то чат какой-то сегодня прям мертвый. Куда вы все делись? Непонятно. Хорошо, что тут. Хорошо. И Фая тоже тут. Это тоже хорошо. Очень. Только где все остальные, вопрос, конечно. Your Eminence, I salute you. Хорош придираться, модератор. We managed to dismantle the Ordo Luminis's camp, Your Eminence. And while we were there, we gathered proof of their exactions. Domitius, you will have to answer for the actions of your order on this island. Your Eminence, I assure you that... Enough. There will be an investigation. I hope that I will not discover that you were involved in this matter. In any case, you will have to explain your inability to control your own men. But please continue, Your Excellency. The guards served you well, and bravely followed your orders. They will be thanked and rewarded for it. But it is to you, Your Excellency, that I express my deepest gratitude. Without your intervention, Thélème as a whole would have appeared as a monster in the eyes of the islanders. It was my pleasure, Mother Cardinal. А то что? Отшлепаю. Перегнуть через колено и вот так вот по жопе.
Только по жопе. Поняла? Нормальная фантазия. Нормальная. Так, я опять заблудился. Где мой дом? А, дальше. Оно останется на уровне мечтаний, только в том случае, если ты не объявишься здесь сама. Ага. Ну, давайте сюда заглянем, ладно. Давайте мы барахло попродаем всякое. Не было в планах. Печально. Что сказать? Печально. Слабее, да? Чё это? А вот той-то. Таган, ну-ка сейчас. Несовместимо. Ха. Он слабее. Доза за удар? Чё? Яд, что ли, типа? Ну ладно. Я его продал, что ли, случайно? Так, хрен с ним. Вы, балбесы, все равно ни хрена не умеете. Да, я его продал. А экипировать не, алло. Только отсюда. Ну ладно, чушь. Хотелось. Угу. Так, ну вообще-то пистолет я, может, этой дуре отдам. Выносливость 2, выносливость 3. Нет, легаться не надо. Но это пока оставлю, мало ли когда-нибудь прокачаю все же. Ну, деньги немножко появились. What do you seek? I have come to tell you that we have taken care of the Inquisitors and set the camp's prisoners free. You thought we weren't capable of fighting the Soul Lesser and of freeing our people? That's not it. I thought it was my duty to inform the woman who represents Teleme here of the situation. She's the commander of the Soul Lesser, and she was furious when she heard about their actions. She made a point of punishing them herself, and of having your people set free as a token of good faith. I understand.
She's proven a respectable queen. And you have proven an ally. I thank you for your help on Olmanawi. From now on, you have our gratitude and our trust. From this day forward, you are a Garant of our clan. Anything more? -1 и +4, замечательно. И 2000 экспы. I need to be going. Какой просмотр кинца? Стрим еще идет. Тут такой экшон на экране. Какое кинцо? Так, и мне надо еще куда-то там телепортироваться. Поговорить с отцом Юстиниусом. Стоп, чё? Это здесь? Лагерь Эдема. Да, блин, кроме Спайра тебе ничего не нравится в последнее время. Все не в твоем вкусе. Ничего ты не понимаешь в хороших играх. It is the village of Eden the Cardinal Mother told you about. The place where natives and priests live together. I must admit that I'm curious to see it. All that's left to do is to find Father Justinius. Так, вот ты где. Здорово, что дело? Father, I'm glad to see you, my child. What can I do for you? The Mother Cardinal has asked me to investigate the theft of these tablets you discovered. That's excellent news. The loss of the tablets is a catastrophe. We have to find them at all costs. If you want to learn more about these tablets, you should go ask Sister Eugenia. She supervises the theologians who discovered them. Eugenia тогда уж. You should find her a bit further in the village, with her colleagues. Who are the suspects of this theft? The heretical brutes of the village of Vedlug most likely had a hand in this. They must have wanted to please the demons they worship by stealing the holy word from us. How could they have learned of the tablet's existence? Perhaps the demons are giving them this power. Unless one of the natives living in the village innocently mentioned them. They are so naive. Either way, I am certain that the heretics are involved in this matter. I must leave you. Goodbye. May the enlightened always keep Ну you да, in their адаптация. divine blessing. I never thought I'd see natives living like this, side by side with the settlers. I doubt that things happened as harmoniously as they'd like us to believe. It all seems a bit too convenient. If we find out some information about the history of Eden, maybe we'll change our view on things. The theft of the relic is probably not a coincidence. Ну, Фай, ты учти, если появится какой-то злобный спамер, я тебе свистну сразу же. Прям вот. Да. Ты говорливый? Hello. The Mother Cardinal asked me to help you find the tablets that were stolen. А, у тебя чат перед глазами, тогда ладно. Of course. But hurry, I have a lot to do. I talked to Father Justinius. He told me that you were supervising the theologians here. Indeed. It is under my supervision that the research on Saint Matthias is conducted. Whom do you suspect of being the thief? Alas. I'm afraid there are many suspects. These tablets are priceless relics. Some settlers may have fallen prey to the lure of profit. The heretical natives of Vedlug may have wanted to take them away from us. Or it could have been vengeance by those who had to leave the village. Where were the tablets the night they were stolen? We were keeping them in one of the village's shacks. We intended to bring them to San Matthias later. But first, we wanted to examine them in order to obtain as much information as possible. You can go and take a look in the shack if you want to. But I couldn't find any traces of forced entry. I imagine someone was keeping watch over them. Of course, we took turns guarding the shack. But some of us can't have taken the task that seriously. If I remember correctly, it was Brother Virgil who was guarding them that night. Virgil. Well, thank you for these pieces of information. I am the one who should be thanking you. Especially if you managed to retrieve the tablets for us. The Mother Cardinal told me that this village had been developed on the basis of St. Lucius's writings. Are you one of the theologians who helped in its creation? Yes.
I was sent here to confirm that this place is indeed the one described in the writings, and then I stayed. What was the reaction of the natives when you arrived here? Most of them were not in favor of us living amongst them. They were afraid we might chase them out of their own village. And there were even more protests once we started talking about searching for traces of Saint Matthias. I suppose they thought we would destroy all of their raised stones and other places of superstition. Were there any confrontations with the natives? Yes. The warriors of the village attacked us. The Ordo Luminous actually had to intervene. The Inquisition managed to make them run away. The islanders tried to attack again with the support of Vedlug, but we stood our ground. And when Lur, the chief of the village, finally accepted our presence, things calmed down. Thank you. This information will certainly prove to be useful. Thank you. I will let you work. Так, еще с тобой надо побазарить, друг. Greetings, Desade. I am handling the investigation into the theft of the tablets. Sister Eugenia told me to talk to you. I'm Brother Virgil. What would you like to know? According to your colleague, you were the one in charge of guarding the tablets on the night of the theft. Is that right? Indeed. What can you tell me about that night? Did you hear or see anything? No, nothing in particular. The night was quiet, and then the morning after, we saw they were gone. Someone had to enter the shack to steal the tablets. How did that happen? I have no idea. The door was closed in the morning, and the lock was intact. Do you suspect anyone in particular? Not really. What I can tell you for sure is it is not one of us. Well, Sister Eugenia did tell me that the tablets were priceless. Of course. But our motivation is not the lure of profit. All that matters to us is their value as proof, not the money we could make out of them. Do you think the culprit could be a native? Well, since none of us did it, it seems obvious. There aren't many other settlers around here, and the natives knew of the existence of these tablets before we found them. They were attached to them too, in their own way. They are the ones who led you to them. Well, we conducted the research, but they helped us find where they were hidden. Some inhabitants of the village are still giving us a hand with our work. Well, thank you. I will investigate where the theft took place. As you wish. But you won't find anything there. And why does it matter, anyway? There were witnesses to the discovery of these tablets. We have all the proof we need. And that's all that matters. What do you mean? Now we can prove Saint Matthias lived here. Our actions on this island are justified. To keep rummaging the way Sister Eugenia does will only create more tensions with the natives. I was not expecting a theologian to say such things. Have you been in Eden for a long time? 2 months, approximately. Back then, there were still some pagan natives in the village. I joined Sister Eugenia's team with some of my colleagues, so we could give them a fresh outlook on things. We arrived straight from Ptolemy, hoping to study some new texts. But once we were here, I understood that my real mission was with the islanders. We must bring the light to this island. Интуиции не хватает. How are your relations with the natives? When I arrived, we were still trying to obtain information from them about Saint Matthias. But they were very reluctant to give us any answers. We were also trying to educate them. Our attempts eventually made some of the inhabitants of the village react badly. Most stubborn against our teachings, the warriors, and the marked. The ones the natives call the Onomanawi. They eventually left, and it has proved nothing but a blessing for us. I would like to go back to work now, if you don't mind. Of course. I will leave you to your work. Интуиции не хватает. Да. Так. Что еще там мы можем сделать интересного? Осмотреть хижину. Смотреть хижину. Кстати, ты что-нибудь расскажешь мне? If you are saying that these tablets bear writings from the very hand of our holy founder, then we must find them. Without them,
Ничего. Search to trace the life of Saint Matthias on this island is doomed to failure. If these savages have stolen them, Блин, завались, we will чувак. have to take them back by force if necessary. There is only one entrance and the door shows no evidence of a break-in. This Virgil must have fallen asleep on duty, and the thieves must have taken the key from him without him even noticing. Unlike the others, he does not think that those relics have any value. It's very likely that that's what happened, but someone must have informed them. It can't be a coincidence that they decided to steal it during the watch of the only neglectful guard. Our thieves fled, but you're right. Я Our вижу твои compass сообщения, must Фрай. still be here. We know that this theft could be an act of vengeance by the natives who were forced to leave here. They must still have allies in the village, family or friends. We should go talk to the chief of the natives. He will certainly know who is close to the exiles, and enough about the researchers to inform them. Так. Поболтать с местными опять. Не. Вот ты что-нибудь мне скажешь интересно еще? Нет? Не особо. Father. I'm glad to see you, my child. What can I do for you? Tell me about how you created this village. We did not create it from the ground up. It was built around an existing native village. The islanders called it Vixenagad, which translates to the village of the old sage. We saw it as a sign. The natives had probably chosen this name in memory of Saint Matthias, and everything here fit the description of Saint Lucius. The discovery of the tablets proved us right. So, we decided to rebuild our Eden here, in the spirit of peace and harmony which is described in the scriptures. Why share this village with the natives? To replicate and resume the work of our founder, of course. If he came here and managed to convert the natives, then it is our duty to do the same thing. By living side by side with them, it is much easier for us to pass on our teachings. How well do you get along with the natives who live here? Very well, of course. Especially since those who opposed our presence left. Left? To go where? Oh, to other villages, I imagine. Does it even matter? Those who stayed are on the path of enlightenment. Some of their legends must have been about Saint Matthias. That helped to convince them. And how well have neighboring villages welcomed you? With some reluctance, to be perfectly honest. So, we sent them missionaries. There are still frequent conflicts with the village of Vedlug, a highly violent village of heretics. But the other villages, the more peaceful ones, are slowly starting to listen to the sacred word. There is something strange here. It often takes time for the people of the continent to get used to our paradise, but I am sure you will come to appreciate it. I must leave you. Goodbye. May the enlightened always keep you in their divine blessing. Ок. Тебе надо еще вот там побазарить с кем-то, да? Внизу. Плюх. Это типа начальник местных, да? Страхолюдина. I am Lair, the village leader. Well, I was the leader of this village. Hello. Desade. I am the legate of the merchant congregation. There are Onolmenawi among the Logead Blau. I did not know that. What do you want from me? I've heard a lot of things about this village of Eden, but I'd like to hear your version. I'm not sure I have the answers to all of your questions, but I'll try. Tell me about the arrival of the people of Teleme, and how you received them. The priests were roaming around the village. They were saying that it was the place where their saint had lived. They were asking questions, talking about the Lloyd and all these things.
One morning they were building houses next to ours. And we had new neighbors. The priests told me that they had managed to convert you. How did that happen? As long as we refused to listen to them, they were violent, and they destroyed some of our sanctuaries. So we let them talk. And now that they think that we love their god, they leave us alone. Some of the things they say are beautiful, and their magic is impressive. But we do not forget our spirits. One of the theologians told me that you had helped them in their research. They wanted to find tracks of the old sage, of the one they call Saint Matthias, and they were rummaging through everything. Our Donegad did not want to tell them anything, because the old sage is sacred here. But since they violently interrogated everyone, I thought it wise to guide them to the place where the stones were. What happened to your warriors? Why did they have to leave the village? They did not accept the presence of the priests and their questions. They tried to retake the village. They even asked Deirdre, the chief of Vedlug, for her help. So, the priests called the Soul Lasser, the Burning Suns, and they killed many of them. I asked for peace, and the others left us. They wanted to join Vedlug. Perhaps they have done so. Aren't you angry after all that happened? No. I mourn those who died, of course, and the Vorstyrent. But this village may be our opportunity. Your opportunity for what? For the Renaigse to understand who we are. Not savages, nor monsters, but men, perhaps wiser than they are. I think I know who stole the tablets. Really? I believe those who were exiled from your village seek vengeance because the missionaries forced them to leave. They must have taken the tablets with the help of someone else who stayed here. You may be right, but you may also be wrong. You do well to tell me what you know. Once the priests have reached the same conclusions as I have, how do you think they will interrogate you? You're probably right. The Inquisitors would come back, and my people would suffer. I do not want to break the peace that I did all I could to make. I think the name of the woman you are looking for is Vindwal. She helps the priests who seek the old sage. If she's helping the priests, why would she betray them now? Her son is one of the warriors who had to leave the village. He is filled with anger and fury. If you go talk to her, please, do not hurt her. She is but a mother who acted according to her son's wishes. I have no intention of hurting her, but things may not be so simple when it comes to her son. I have to go. Like so many others. I knew that the story would be more complex than we'd been told. It was predictable. These priests feed off myths all day long. They are completely disconnected from reality. Even though it seems to me that some of them have a far more factual and political outlook on things. Either way, the resentment here is strong enough for a theft to occur. Так, ну пошли эту тетю искать. Хотя искать-то особо не надо, вот он стоит. Greetings. Are you Vindwal? Bird tier Tumad. Yes, that is Бабуля. me. What do you want? Listen, I know you helped the exiles to steal the tablets of Saint Matthias. No, this is not true. It wasn't me. There's no point in denying it. I know you did it for your son who had to leave the village. If you know that, then you know that I don't have the tablets. So what do you want from me? Интуиция. Tell me where the exiles are. I must retrieve these tablets. You're asking me to betray my son.
promise me that you won't hurt him? I promise. But if he reacts violently, I'll have to defend myself. Then I hope he'll be reasonable. Bran and the others are hiding in the woods, beyond the circle of stone. Thank you, Vindwal. Кажется, я там был. Да, по-моему, я лазил в ту локацию в прошлом, что ли, стриме. Да? А, уже вы загрелись? Ничего себе поворот. Хватит меня ранить. Четко развалил. Хороший, блин, навык. Прям... А этого полутать нельзя опять. Так, а здесь тупик, да? А, ну да. Вот это место. Ну, по крайней мере, я сквозь кусты смог пройти. Кстати говоря, квест. Что-то я забыл про него. О, сундук. Сохранимся, давайте-ка на всякий случай. Чё? Где? А, тьфу ты. Ну, 4, 5, 6. Чё, пинги плохие? Here's the place that Vindwal indicated. The exiles must be near. These people have been banished already. There's no need to add death to their list of punishments. Let's try not to fight them. Don't worry, we'll be discreet. In that case, we should avoid taking the left path. If I remember correctly what that woman said, it's boo. Do it! What are you doing here? I'm not here to fight you, but I must retrieve the tablets of Saint Matthias. What? How do you know we have them? And how? Not for a day. We will not give them back. We lost our homes and families, so the priests lose their sacred stones. Чат не алё, да? Ну на тебе плюсик. I know that you are seeking vengeance, but the priests will not be the only ones to suffer the consequences of your actions. Your mother helped you, and once they find out about it, she will pay the price in your place. Is that what you want? No. She only told us which night we could come. They have no right to punish her for this. I doubt the Ordo Luminous will care. They will need someone to take the blame, and she's the obvious choice. Very well. Take the stones and leave. All that's left to do is to rejoin the Donea Exregao. Ну вот, клево. Отдавай штуки. Оп. Изи. Ловушки не исчезли, кстати говоря. Ладно. Я мог их просто выкрасть, на самом деле, судя по всему. То есть по кругу обойти и спереть. Если бы у меня не было, к примеру, прокачанной харизмы. Ты что тут делаешь? What are you doing here? I was worried for my son. I wanted to make sure that everything was fine. Don't worry. Everything all is well. fine. I managed to convince him to give me the tablets. Adloredar, I did not believe my son to be so reasonable. You are giving me hope. I will go see him and tell him to find another clan. A place to welcome him.
Да фиг ли толку мне от ваших репутаций? Она ничего не дает. И пока вот я помню, вот я сломал лицо вот этим чертям, подорвал гнездо. Но по квесту нужно еще найти второе. Не исключено, конечно, что я сейчас ошибаюсь. Стоп, не сюда бегу. Но, по-моему, еще вот здесь я где-то с ними дрался. Может быть, здесь тоже оно где-то лежит? Просто я его не видел. О, они воскресли. А ну-ка, навались. Ну да, пошло я нахер. Да иди ты... 418. Мало. Самые мерзкие враги во всей игре. Просто. Соники, блин, недоделанные. У меня там есть зелье тумана где-то. Вот по фану, дайте я его поюзаю. Типа я мастер стелса и все такое. Все равно спалило. Ай. Сука. Ай, это чего мерзкие уроды, просто жесть. При этом вот этот упырь меня боком спалил быстрее, чем вот этот упырь лбом. Как это работает? Ха-ха-ха. Успел. Да... Иди нахер! Я ненавижу этих уродов просто. Воу, 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 воу. А хилиться кто будет, я не понял. Ладно, я сам. Глазастые уроды, а?
Иди нахер! Куда ты бьешь? Где мой урод? Да. Да ты бронированная свинья! Хочется что-нибудь сейчас сломать. Сколько у меня ловушек осталось? Достаточное количество. Не уклониться, не ударить, ничего. Я ненавижу этих врагов. У меня от боссов так не бомбит, как от этих уродов. Максимальный уровень сложности. Именно поэтому я так сейчас согребаю. Наступай на них, наступай. Ай, молодец. Ой, молодец. И давай тоже еще разок наступи. Ай, красавчик. Отличный хитбокс. Иди. Да умришь ты уже! Спасибо. А где еще один? Где этот большой белый хмырь? А. Ну ты ж... Ты. Иди в пень! Тебе здесь не рады! Блин, Соник недоделанный, а! Бронированный пипец просто! Отстанет меня! Отстань от меня! Ты, блин, иди нахер! Просто умри! Просто умри, скотина! Господи, я ненавижу этих уродов! Ай! Халявный экспа, ага, как же. Ой, писец. И все вот ради вот этого вот. Аллилуйя. Пошли квест сдавать. Ой, кошмарище. Серьезно, у меня боссы не вызывают столько проблем, сколько эти уроды. Хотя потому, что боссы по одному, блин, дерутся. Эти толпой. Ужас. Ужас. Так, кому сдавать квест? А, Женьке. I retrieved your relics. Thank you. Thank you immensely. Thanks to them, we will be able to continue our research on St. Matthias. I am curious to know who is responsible for this theft. The culprit must be brought to justice. I do not want to point the finger at anyone.
You have your relics back, and that's the only thing that matters. Your indulgence honors you. But how can we be certain that these thieves will not strike again if they are not punished? A good start would be to keep a better watch on the priceless treasures that you find. In any case, you would do well to keep a better watch on your discoveries in the future. You should also pay more attention to those who share this village with you. This theft would never have happened had you truly been in harmony with the natives. But that is precisely what we desire more than anything. We may have been a bit clumsy in the beginning, but we'll make sure to improve things in the future. You really were a great help. I would be most grateful if you agreed to continue helping us. I might come back at some point, but alas, I'm very busy. Naturally. Either way, we are certainly capable of continuing our research without you. Actually, I must go back to my work. Our next expedition must depart as soon as possible. Your next expedition? Our brave researchers must continue to follow the tracks of our founder on this island. In the meantime, here, take this as a token of gratitude for the help you Экспой gave как us. раз на левела. Thank you. I hope your expedition will be a success. Ага, сейчас 50 монет. 50 монет. Очень щедрое вознаграждение. Все, что я могу сказать по этому поводу. Ладно, у меня есть еще парочка квестов, которые мне надо сделать. Например, вот этот вот. Я же не могу фастервелом, блин, перекидываться просто так. Почему за квесты всегда дают абсолютно бесполезную, блин, награду? Да я с продажи шмоток, блин, и то больше денег выручу. Можно, конечно, сутки просто так подождать, но я, пожалуй, этого делать не буду. Мы пойдем пока сделаем квест вот этой дуры. Уп. А куда мне ближе бежать-то? Ну, допустим, отсюда. Оп. Вы агрессивные? Если да, можно я вам морду набью? Не, вы не агрессивные, блин. Так, и куда мне идти? Вот так вот. Хотя, почему я здесь не был? Потому что вся карта обшарена. А, нет, не вся карта обшарена. А почему я там не был? Вопрос. Типа прохода не было или еще что? Так, стоять. Непорядок. Совсем непорядок. Я вроде как просто-напросто здесь делал какой-то квест, шел по нему, и поэтому не оборачивался на все эти вопросы. Походу, да. Или же я просто не могу туда попасть. Хотя нет, вроде могу. О, мишки. Мимимишки. Ничего не вижу вообще. Блин, насколько же легко они умирают сейчас. Да, ведь когда-то мне доставляли проблемы они.
Блин, может тут халявное очко лежит? Маловероятно, но возможно. Здесь еще не поднимешься. Ладно. Эй, пошли этим лица сломаем, товарищам. О, блин, здесь большой. Офигенный навык. Просто офигенный. Вжух, вжух, вжух. И все. И зря я его потратил. Здесь этих товарищей намного больше. Хватит прыгать на меня. Я его пинком убил. Ай, хорошо. Хорошо вошло. Блин, у меня этих ингредиентов тонна просто. Так, а что это у вас тут такое? Так, ну, это вот неприятные мужики. Поэтому давайте мы ему заточку все-таки всунем. Ну-ка, сколько его смертельно снесу? 700. Но с пробиванием брони. Ну-ка, ради интереса сейчас. Они его убьют или нет? Мне просто реально интересно. Ты, глянь-ка, завалило. Ладно, не полностью бесполезные куски мяса. Это что такое? Окей. А тут какая-то песчера. Скорее всего, тоже квестовая локация, я так подозреваю. Поэтому меня задолбали. О, блин. Это мы зря сюда влезли. Очень зря. Это почти те же самые Соники. Почти те же самые. Не надо меня бить. Не, нормально. Вообще-то нормально размотал. Блин, почти уровень. Почти уровень, почти уровень. О чем я говорил? В эту пещеру, скорее всего, меня либо сейчас не пустит, либо я в нее смогу зайти, но при этом она не будет мне доступна полностью на 100% на исследование. Ой, мама. Не надо. Не надо. Не надо. Я понял, я был неправ. Отстаньте от меня. Хил. Ловушку, блин, кто-нибудь наступите. Че, я зря ее поставил там. А можно не нужно? Фу. Ненавижу этих уродов. Но с другой стороны, может быть... Ладно, по стелсу не пойду, левелап, может реально будет. Молодец. Ачивку дали даже. Я отвлекся на нее и получил по лицу. Ладно. Я уклонился, игра. Окей? Я вообще-то уклонился.
Нажал кнопку. Блин, хорошо, что засейвился. А то было бы очень неприятно. Наступай на нее. Красавчик. Понял, не дурак. Стример не тупой. Но стример умирает. Они сейвились. Да ё-моё. Не-не-не. Пошел нахер, не буду я рисковать. Ой, их тут двое осталось, лол. Хилься, 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 Соник, блин. Левелап не. Да блин. Я их бил в надежде на то, что мне уровень вообще-то хватит получить. Гадство. Не, ну, по крайней мере, барахла полутал немножко всякого. Тоже хорошо. Окей, ладно, я не знаю, почему это работает, но эти ребята почему-то воскресли вдруг. Тупо даблкил хотел сделать, но не получилось. Так, отставить плеваться в меня. А вот и левелап, собственно говоря. Почему вас тут так много вообще? Тут ты акробат, блин. А чё их так много? Их же меньше было, когда я драку начинал. Или мне поглючилось? Хм. Кажется, я нашел бесконечную точку фармом экспы. Те тоже зареспавнились. Вообще ни хера не видно. Ну да, скорее всего, это квестовая локация. Я думаю, здесь ничего не будет сейчас. Это квестовая лока. Угу. Не, но все-таки ту пачку веселую я зачищу, потому что уровень. Просто потому что левелап хочу. Так, стопэ. А, они еще толпой веселой вылезают снизу. Все, понятно, вопросов не имею. Может быть, это не самое, да? Здравая идея. Да хватит меня плеваться. Или не зачищу все-таки. Их там слишком дофига. Мне бы получить уровень и свалить нахрен отсюда на самом деле. Вот правда. А кто-нибудь на ловушку наступил?
Просто дайте мне уровень, я свалю нахрен отсюда. Это все, что я прошу. Ай, реально, самые мерзкие враги во всей игре. Хуже них я никого не встречал. Кого ж ты бьешь? Ой, тупица. Спасибо. Да... Это тоже повылазил снизу. Иди нафиг. Эти тоже из земли выкопались. Удают, а уроды. Ладно, сохраняемся и пошли по новой. Мне нужен уровень. Мне буквально не хватает одного врага. Ладно, двух. Спасибо. Все, все, все. Адьос, ребятки. Адьос. Не хочу с вами дружить. Все, нахрен. Вы противные. Так, что у нас тут? Выработка ярости плюс 10. Найс, то, что надо. При контратаке. Но контратаки я применяю только против людей. Итак. А, ну, собственно, по прямой туда нормально. Да чего же мерзкие враги, просто пипец. Соники недоделанные, блин. Гадость. Так. Пригодится для ловушек. А что это тут такое? Трупы. Квест? Я тупо не помню. Вроде бы задание здесь какое-то было, не? Неважно. Так, грибочки можно собрать? Отлично. Ну, в эту локу, кстати говоря, я еще не заходил. Да. Ага, закончились там эти штуки, надо будет сделать. Врата сердца. Сильно большая лока? Да нет, не особо. Это радует. Чё-то подозрительно. Как бы сейчас босса какого не было. Убить зверей. Ну давайте убьем. А, змеюки. Ну змеюки, да, неприятные. Хотя бы вот поэтому. Благо у меня есть мушкет, который немножко все же дамажит. Да и патронов дофига. Не зря же я начинал именно как стрелок прокачиваться. Так, ну, кстати, он меня сваншотит, если я попадусь его под удар. Не надо мне делать кусь. Задолбал. You were lucky. Without our presence here. Yes. Blessed be the earth that has brought you to us at this time. Oi!
Johan, I was touched. I am hurt. Oh no! Morian! These creatures are venomous. If their venom has come into contact with her blood, this young woman does not have long. And we are too far from the village to seek help. How are we going to save her? I know a potion that will erase the effects of the venom. I have a vial of it in my bag. Hold on. Thank you. Truly the best winds have brought you to us. Here, drink this. Don't worry. It'll heal you. Антидот. То, что я таскаю. What do you feel? I feel the pain leaving me. She is saved. You have great wisdom. May the trees always bear fruits on your journey. You have saved Morian. It was nothing. I'm glad I could help you. Вообще-то это я сделал. You are different from other Renaigse. You know the potions. But what were you looking for here? We came to study this place, the carvings in particular. This is one of our places of ritual, a place of connection. What do you hope to learn from our carvings? I seek to understand the mechanisms of your transformations. I think these carvings could help with this. You seek the secrets of the Donegada. You should speak with Armal. Yes, his name is Dunkas. He is also our Donegad, and his wisdom is boundless. Here is someone who should be able to answer all your questions, Afra. Let us go then. We will have time to discuss on the way. А можно не I надо? have so many questions about this place, about the rituals that take place here. Да блин, я же тут вопросики не облазил. Ну ё-моё. Очень не люблю, когда вот так вот делают. Ну, вообще-то иногда это полезно, и не приходится пешком бежать через всю карту. Но в данный момент мне это было не нужно. These Renaigse saved my life. What happened? We were meditating at the sacred circle in Kerganau, and we were attacked. Morian was poisoned, and they gave her a potion. Really? We are not yet used to the Renaigse doing something without expecting something in return. You should go and meditate now. I have to talk to them. They are different from the others. Oh, I'm sure of it. I hear your gratitude, Morian. It honors you. Now go. Leave us. My name is Desardet. I'm the legate of the merchant congregation. And I am Dunkas, the Marl of the Yigidor, and also his Donegad. Your face markings designate you as one of ours, yet you are a Lugaid Blau. A clan that rarely shows generosity, yet you saved Morian. I thank you for this. Please, we couldn't let her die without doing anything. This feeling brings you honor. But what were you doing near our sacred circle in Kerganau? It was me who led my friends there. I was hoping to study the circle to better understand your culture. Loyans always want the same thing. They covet our secrets to better steal our land, to better hurt our children. Calm now. Perhaps this lioness is different from the others. Maybe we were wrong about them too. I'm not trying to conquer your island, let alone hurt anyone. I just want to know. A noble quest that could perhaps bring peace, but to which I cannot answer alone. I cannot reveal such secrets without seeking advice from the Order Donegada. But in order to thank you for saving one of our daughters, stay with us tonight. Eat and celebrate life. Maybe by sharing this joyous moment, you will learn something. We accept your invitation. Isn't that right, Desardet? Of course. Thank you for welcoming us, Dunkas. Ок. I'm sorry. You look disappointed. I did not expect your Donegad to reveal all its secrets to us, but I would have loved to learn more. Perhaps you should be patient. It takes years to understand the mysteries of the Donegada, and since you are staying with us tonight, it will be an opportunity to continue learning. That's what I hope.
Thank you for welcoming us tonight. We had a good time. Могли бы хоть какой-то ролик Yes. сделать? It was very enlightening. We are glad that you stayed with us. We too have learned from you. Your face brims with thoughts, Afra. Is something wrong? It's nothing. Probably just tiredness. We should all rest. It has been a long day. May your dreams be wonderful. Good night. May the moon watch over your dreams. Is something wrong? Dunkus wasn't here tonight, yet he's the one who invited us to stay. I also saw one of the elders sneaking out of the village. You think they're hiding something from us? I don't know. But since they don't want to share their knowledge with us, let's try to follow them. I hope you know what you're doing. We shouldn't get angry with Dunkus. If we remain unseen, everything will be fine. Let's go before we lose their trail. Ну, пойдем. У тебя квест есть? Ну, давай. Bird tear to mud. Thank you for coming to talk to me. You are on Olmanawi, but you also look Gade Blau. Is that what you call the congregation? Yes, those who have yellow eyes on their banner. They're coins. But to answer your question, yes. I'm the legate of the congregation. Is legate the Renaigse word for on Olmanawi? No. It means that I am in charge of diplomatic relationships with the other nations. So I was right. You will be able to help us. Some of your clan are preventing us from accessing one of our sacred glades. Really? Why would they do that? Several seasons ago, some men from your clan came to ask us for wood for their houses. There were some old trees in this glade, so we let them do what they wanted. At first, everything was fine. But then they cut down too many trees. So we wanted to heal the place, plant some new trees, but they won't let us come close. Their bod irony, their warriors, are stopping us from doing so. I could investigate. Yes, please. You must tell them that they have to let us heal the glade. Обязательно, но сначала все же этот квест сделаем. Here they are. Let's try not to be detected. Твою мать, опять долбаная слежка. Ненавижу эти квесты. Они очень медлительные. Очень, блин, увлекательно. Я не могу спуститься. Все еще не могу. А теперь могу. Ну, драться как бы мне не обязательно, но если не получится обойти. Хотя даже если получится, блин, ну это все равно экспа. Ну, а тем более это ваншот. Вот так. Так, эти убежали черти сюда. В пещеру. We found them. Let's be as discreet as possible. Да нафига? Get down or we'll be seen. Ой, ну ладно, уболтали, так уж и быть, пригнусь. А где субтитры? Чего они говорят?
Хм. Ладно, ладно, я тут. Forgive us. We did not intend to interrupt you. Approach, Renaigse. Ну, подошел. Why are you here? We're sorry. We didn't mean to interrupt your conversation. We need answers, so we followed your elders. Well, since you absolutely want to learn, do as the apprentices do. Take a seat. And be quiet. We are here to meditate, to hear the voice of the earth. Because the wind has changed. Close doors. Arwechnis diri. You are right. Johan is ready. Morion's trial has made her more sensitive. She is his Minundanem, and he is hers. One cannot progress without the other. She will have to bring him to the Cave of Knowledge. This will be his last trial before creating the bond. May their path be gentle and shielded. As for me, I hear the call ever louder, Dunkas. And the day the call is loud enough, you will respond just like each of us. But it's not yet time for you to join in on Milfriktenen. So, Afra, are you satisfied with what you saw? It was informative, although it's not what I expected. Thank you, Dunkus. This meeting was strange. It almost seemed like they really heard voices in the wind. Maybe it's true. Some believe so strongly that they end up hearing or seeing what they hope for. Have you learned what you wanted to? What they said about these young people we helped out, about the fact they were ready to bind themselves. We have a unique opportunity of seeing a transformation with our very own eyes. But we can't follow them wherever they go. No, of course not. I must think on it. Come back and talk to me later. Все, ее квест типа сделан сейчас на какое-то время. Ура, ура, 1000 XP, шурум-бурум, все клево. Кстати, а тут лута никакого часом нету, а? Нет? Ну ладно. Ну что ж. А тут костерка нема. А что это здесь такое? Как говорится, найс. Не зря заглянул. Доспехи бы еще, блин, найти теперь нормальные, конечно. Потому что эти немножечко меня задолбали. Но лучше пока ничего нет. Из того, что я могу надеть. Так, что у меня по квестам осталось еще? А, во. Это далеко отсюда? Это вообще в другой части карты, судя по всему. Колсен. Ну, допустим, ладно, давайте добежим пока туда. А можно мне утро, пожалуйста? Слушайте, а у торгаша часом ничего интересного нет? Ой, той! Сам ты той. Look at all this. Да. Ну да. Не знаю зачем, но куплю. Ну, раз это квестовый предмет, как бы. Понятия не имею, для чего он нужен, но я это куплю.
Причем этих квестовых предметов у меня в инвентаре, ну, немаленькое количество уже валяется всяких. И я понятия не имею, на кой черт оно мне надо. Я чуть мимо очка не пробежал. Так, блин. Здесь? Нет, не здесь. Хорошо, что на карту посмотрел, блин. Вот оно. Отлично. Больше ярости. Отлично. Что тут дальше еще? При нападении со спины больше урона. Стелс, то бишь, прокачиваешь мне, да? Увеличить приток ярости при нападении врагов со спины. Хотя от стелса толку особого нету на самом-то деле. Туда бы еще надо заглянуть. Но туда мы еще успеем, я думаю. На обратном пути. Я же буду сдавать этот квест в любом случае. Высокие деревья. Да, кстати, у меня же типа квесты поменялись. Надо будет сделать, ну, этих балбесов задания тоже. Ладно, господа, что-то мне кушать немножко хочется. Да и время уже позднее достаточно. Так что давайте, пожалуй, что трансляцию на сегодня заканчивать. Продолжим завтра вечером. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Спасибо всем, кто был. Приходите еще. И до новых встреч.